Akong gihitanan sa pagtindog, dili ta maglangan. And let us open our Bibles in the book of 1 Corinthians chapter 15. And we will read from verse 1 up to verse 22. Akong basahon sa kusog, basahan niyo sa hilom. This is the message about the resurrection of Jesus Christ. This message supposedly last Sunday nga akong pagwalihon, but then natay wala natapos nga mensahe mo to ato ang gitiwas, no? And I believe so. Ang pulong sa Ginoo never gini sa mahimong panos, no? Mobito na ingon sa book of Hebrews that the word of God is like a sword, no? Nga buhi, istorya, makiistorya ka nato, no? Quick and alive. Nga kung din unsa may atong problema, unsa may mga pagsulay, naasay kanang mensahe nga ginahatag sa matag usa. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 up to 22. Akong basahon sa kusog, basahan ninyo sa hilom. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you, which also ye have received, and wherein ye stand, by which also ye are saved, if ye keep in memory what I preached unto you, unless ye have believed in vain. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the Scriptures, and that he was buried, and that he arose again the third day according to the Scriptures, and that he was seen by Cephas, then of the 12. After that, he was seen of above 500 brethren at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. Verse 7, after that he was seen of James, then of all the apostles, and the last of all he was seen of me also, as of one born out of due time. For I am the least of the apostles, that am not meet to be called an apostle, but because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am. And his grace which was bestowed upon me was not in vain, but I labored abundantly than they all. Yet not I, but the grace of God which was with me. Therefore, whether it were I or they, so we preach, and so you believe. Now, if Christ be preached that he rose from the dead, how say some among you that there is no resurrection of the dead? But if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then is our preaching vain, and your faith is also vain. Yea, and we are found false witnesses of God, because we have testified of God that he raised up Christ, whom he raised not up, if so be that the dead rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised? And if Christ be not raised, your faith is vain, and ye are yet in your sins. Then they also which are fallen asleep in Christ are perished. If in this life only we have hope in Christ, we are all men most miserable. But now is Christ risen from the dead, and become the first fruits of them that slept? For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. For as in Adam all died, even so in Christ shall all be made alive. Shall we pray? Most gracious and loving Heavenly Father, we thank you for this wonderful day that you have given to us. We thank you for the opportunity, Lord, that we are here in your prayer house, gathered to glorify, to praise, and to bring back all the glory that you have given us, to all the blessings you have bestowed for us this few days ago. Lord, samtang kami magasugod karon sa pagpaminaw sa iyong mga pulong, pasayloa kami sa mga sala nga mong nahimo, tanggala ang mga kabugaton nga nasa mong kasing-kasing ug hunahuna. Kung unsa may mga kabugaton amahan nga nakanamo ug mga daotang espiritu nagapalibot kanamo, sa pangalan ni Jesus ako nagapray, Lord. Abuga, pahawaa sila sa pangalan ni Jesus.
And Lord, ako usab nag-pray sa among makaigsunan nga nagmasakit karon, labi na kay Ate Ruth nga nasa hospital karon. Lord, I am praying that you will deliver her safely. Tagay kaalam ang doctor, tagaay kagahom ang tambal, and her recovery as well, Lord, nga mahimong okay ang tanan through your grace and mercy. Amahan, gamit ako may tili karon nga takna sa paghatod sa imong pulong. And Lord, akong pagampo po na ako sa balan nga Espiritu Santo. Ilid ako, amahan, sa pamaba, sa kasing-kasing o gunahuna para sa imong kahimayaan. Amahan, salamat sa mga naghatag sa minsay sa awit. Ug amahan akong pagampo, despite na ining hulaw nga naa kanamo karon. Amahan, ayo kami pasagdi. Kining tanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen. Magabalik ka mo sa paglingkod. Now, the resurrection of Jesus Christ, no, haom kayo no, sa ato ang ceremony unya taod-taod sa atong Lord's Supper. And timing po din niya sa Sunday School ni Brother Christopher. Muna ako ingon nga, di gyud mahimong panos o glaway ning pulong sa Ginoo tungod kay ang pulong sa Ginoo is buhi nga nagahatag ka natog panabot. Now, the resurrection of Jesus Christ is very important sa tuwa nga mga believers in Christ. Mga magtotoo ni Kristo. Dili magtotoo sa Baptist, dili magtotoo sa ubang nga religion because religion cannot save us. Religion cannot save us. And that is what the Bible says. It is only Jesus Christ. And this morning, we will know what is the importance and the meaning and symbol of the resurrection of Jesus Christ. Kaya no, daghan gyapon Kristohanon ang dili kayo maka-explain unsay symbol, unsay meaning, unsa ka importante ang resurrection ni Jesus Christ. We are talking here the resurrection about Jesus Christ. Dili kadtong mga nag-imitate nga nagpalansang sa cross, but only Jesus Christ. Because without the resurrection of Jesus Christ, kung wala nabanhaw si Jesus Christ, there's nothing else. There's nothing else. His resurrection answers all the problems, the spiritual problems that we have. Gikan pa sa panahon ni Adan ug hantod sa atong panahon karon. Without God's resurrection, there's nothing else. Kaya atong maing buhat, dili na makaluwas ka nato. Ang atong pagkabuutan, di na may makaluwas ka nato, but only Jesus Christ. We are nothing and nowhere. Siguro karong panahon na, kung wala pa nabanhaw si Jesus Christ. In verse 1, sa 1 Corinthians chapter 15, 1 and 2, gi-explain diri unsa ang resurrection ni Jesus Christ, which is also what we called as the gospel. The gospel. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also ye have received. Ang gospel nga atong nadawat, unsa pa daw diri, wherein ye stand. Ang pulong sa Ginoo, ang pagkabanhaw ni Ginoong Jesucristo mo na nahimong foundation sa atong kaluwasan. In verse 2, by which also ye are saved. Mao putoy nahimong hinungdan, nahimong triggering nga kita naluwas. If you keep in memory what I preach unto you, unless ye have believed in vain. We are saved. The gospel nga atong naangkon, tungod ni ana kita naluwas, tungod ni ana mao na ang nahimong foundation sa atong kinabuhi, wherein the death and burial and resurrection of Jesus Christ mao na pinaka-foundation sa atong kaluwasan. Ug kung din mo pa atong ginabarugan karon nga after kita naluwas, ang atong prinsipyo, ang atong kaalam, ang atong instruction sa kinabuhi din sa kalibutan naga-base lamang sa pulong sa Ginoo. In verse 3, for I delivered unto you first of all, which I also received, how that Christ died for our sins, according to the Scriptures. You see, ang pagpalansang ni Ginoong Jesucristo sa krus sa Kalbaryo, klaro ang gingon sa Biblia, according to what?
the scriptures. Mao na kanang naga-imitate karon that they believe nga mao ni ang tama, mao ni ang makasecure sa ilahang kinabuhi. But the question is it according to the scriptures? No, it is not. That is why we don't celebrate Easter Sunday. We only celebrate the resurrection of Jesus Christ. We don't celebrate, we don't do that nga mag-simulate nga magpalansang sa cross. No, may gani wala to naghihimo diri kay kung inana pa, no? Ako'y mag-assign, no, kasi ato ipalansang karon tuiga. Kasi mahurot niya itong laki dere. But thank God, we only follow what is according to the scriptures. What is according to the scriptures? Gibuhat ni Jesus Christ na nagpalansang sa cross sa Kalbaryo para sa imo ug akong sala according to the scriptures. Muna itong pasalamatan. And this is why we preach the gospel. This is why nagapanlakaw ta, nagawali ta, traditional o kining modern na pamaagi sa pagsangyaw. Because Jesus Christ did not remain dead. He rose again after 3 days. In verse 4, and that he was buried, and that he rose again the 3rd day, again, according to the scriptures. Mo natong timanan, other than that nga wala nakasulat sa Biblia, di ginato na siya tuhuan. Kung sa'y nakasulat sa Biblia nga atong ginabasa nga ang gideklara diri, it is only Jesus Christ according to the scriptures nga nagsakripisyo for our sins. Last Sunday akong gimension kanang nagpalansang sa cross tumiaging si Mana, pangutan-on nimo para asa man na imong pagpalansang? For sure, yang itubag para maluwas ko sa akong sala. It is not para maluwas ka sa imong sala, para maluwas mo na ako sa inyong mga sala, but it is only for His own good. But according to the death, burial, and resurrection of Jesus Christ, wala na sayang iyang pagpalansang sa cross because it is for us, it is not for Him. And you know, there is a very good reason kung anong He was crucified. He was not beheaded. Wala siya gistoned to death. Christ was crucified. Because it is the only way nga mapaula niya ang iyang dugo. Kanang batoon ka, muula bang dugo, gamay ra na siya. Kanang putlan kag ulo, di po siguro kayo. Pero gusto ipakita sa Ginoo nga ang sakripisyo sa iyang anak dili para sa iyaha kang Ginoong Jesucristo, but para sa ato ang tanan. The death, burial, and resurrection of Jesus Christ. Christ died for our sins according to the scriptures. In Hebrews chapter 9, verse 27, without shedding of blood, there is no remission of sin. So what is the meaning of His resurrection? Tabuk tagamay. So the Bible says it is for our salvation, for our sins. Now, daghan man kung mga ubang grupo karon, no, labi ning nasa Davao nga nagtuo sila nga ilahang leader maoy mohatag kanilang kaluwasan. No, gani di kanya maluwas yang kaugalingon karon kay nagtago-tago na gyud siya. How ironic is it? Pero atong Ginoong Jesucristo dili siya inana because as what the Bible says, He did what He did according to the scriptures. And I doubt, ang ilang leader, ilabang gisubay ang according sa scriptures? Of course not. Kaya nga naman, iyan nung pulihan si Jesus Christ, iyan ang gibutang iyang kaugalingon diha. So what will be the case now kung wala kaha na resurrect o nabanha og balik si Jesus Christ? Of course, kagani as what I have declared, there will be nothing else. We will be nowhere and we will be nothing. In verse 13, in 1 Corinthians chapter 15, sa atong scripture reading kaganiha, in verse 13 it says here, but if there be no resurrection of the dead, then is Christ not risen? And if Christ be not risen, then our preaching vain, and your faith is also vain. You see how important is ang resurrection ni Jesus Christ? Kaya kung wala pa siya nabanhaw,
wala unta ako diri karon nagbarog, nagwali. Wala unta ka mo usab, nagbarog sa inyong panimalay, nagsangyaw, nagmatuto, nagmanso sa inyong mga anak about sa prinsipyo, sa kaalam o instruction sa Biblia. Kung wala pa nabanaw si Jesus Christ o sa ingon diri, your faith is also vain. Walay pulos ang atong pagtuo kung wala pa nabanaw si Jesus Christ. Wala itong timanan. Muna atong pagtuo is very much more important and much more superior kaysa uban nga nagatuo nga ilang kaluwasan pinaagi sa maing buhat. Kaya atong kaluwasan pinaagi sa atong pagtuo kang Ginoong Hesukristo. Mao na dili vain, dili sayang, dili kawal ang atong pagtuo diha kang Jesus Christ. Ug sa diyang magsangyaw ta, dili na siya sayang. Kung katawaan man ka, yaga-yagaan man ka, di bali na, kay dili sayang ang atong pagwali. Kaya ang kaluwasan nga atong naangkon, pinaagi sa pagtuo diha kang Ginoong Hesukristo, dili nato dapat idalo, kay dili ni siya sayang. Every time mo hatag ka gospel tract, every time nga magsangyaw ka, mag-share ka about kaluwasan, that is not vain. That's what the Bible says. Huh? And your faith also is not in vain. In verse 15, and we were found false witnesses of God because we have testified of God that He raised up Christ, whom He raised not up, if so be that the dead is not risen, rise not. For if the dead rise not, then is not Christ raised. In verse 17, and if Christ be not raised, this is the third reason kung wala pa nabanaw si Jesus Christ. And if Christ be not raised, your faith is vain, ye yet in your sins. Kung wala pa niula ang dugo ni Jesus Christ as a symbol sa paghugas sa atong mga kasalanan. If He did not sacrifice His life at the cross at Calvary, yung sa Bible, yet ye are yet in your sins. Makasasala paghihapon ta hantod karon. But because of the resurrection of Jesus Christ, we are free from sins. That is why we claim that once saved through Jesus Christ, we are always saved. We are forgiven from our past sins, from the sins nga atong namana sa atong mga amahan. Kaya kung ato i-trace, ang atong sala na angko na to gikan sa atong amahan, maupod siya sa iyang amahan, ahaman ni atong tinubdan kay Adam o kay Eva. Because of the death and burial and resurrection of Jesus Christ, and because of the gospel that we preach, we are free from our sins. Once saved, always saved. Mo na gisulat sa Biblia, kung maghimo man tag maayo, it is not for us to be saved, but it is for our rewards. Ephesians chapter 2 verse 8 and 9, for by grace are ye saved through faith, and not that of yourselves, it is the gift of God, not of works, lest any man should boast. But it is only through Jesus Christ that we have our salvation. Akong balikon kung naghimo tag maayo, dili ta para maluwas. Para ta makaangkon og ganti gikan sa atong Dios. Klaro kay nagingon sa 1 Corinthians chapter 3 verse 15, no? Nga atong mga binuhatan ginatistingan sa Ginoo. Ug masunog, wala tay makuha nga ganti, pero luwas ka. Dili kay kung makasala, mawala imong kaluwasan. No, it is not like that. Once saved, always saved. So aside nga, kung the resurrection did not happen, our preaching is walay pulos. Ang atong pagtuo is walay pulos. O kita usab nagpabilin nga makasasala. In verse 18, then they also which are fallen asleep in Christ are perished. Kung wala na banhaw si Ginoong Hesukristo, naata karon sa kalaglagan og katong mga nangamatay. And we don't want to be imperished, asa man padulong sa impyerno. But because Jesus Christ was risen,
He was resurrected. He rose from the dead. After 3 days, we are not done. Dili ta padulong sa impyerno. Kadtong naangkon kang Ginoong Kristo ngayang manluluwas. Kaluluoy nato, no? Magpabilin ta sa pagkamakasasala kung wala pa nabanhaw si Ginoong Kristo. O kita maadto sa kalaglagan kung wala pa nabanhaw si Ginoong Kristo. Thank God of our salvation through Jesus Christ that we will not perish anymore. Muna karon nga adlaw, if you are not sure of your salvation, this is the time. Now is the appointed time. Dili disgrasya nga naa ka diri karon, but it is by God's grace nga gidala ka na diri karon. Instead, naunta ta sa mall, naglingaw-lingaw, no, nagpabugnaw. But nata diri karon para maangkon si Ginoong Kristo nga atong manluluwas. And because He was raised, our preaching is not in vain, our faith is not in vain, we are not perished. No? And in verse 19, if in this life only we have hope in Christ, we are of all men most miserable. Grabe, no? Kung wala pa nabanhaw si Ginoong Kristo, ang atong kinabuhi miserable. Ha? Muna, luoy ka ng Kristohanon nga magsigig mokmok, sigig huna-huna about sa iyong problema, pero ingon sa Ginoo sa diyang nabanhaw siya, ang imong kinabuhi nga naangkon nimo si Ginoong Kristo, dili na ka miserable. Kaya usahay kita lang ang nagahimo og problema sa atong kaugalingon. Let's think about it, that faith that we have in Christ. That assurance of salvation nga di na ta padulong sa impyerno. This life that we have right now, dili na siya miserable, but it is where God's message is going through you. Kagabi o kaganiyang buntag. Gano ka na, no? I don't know kung tanan ba, generally. Sabado sa gabi or Domingo sa buntag, kana bitong padulong ta mo simba, diha gid mag-unok-unok gining demonyo gyud. Ha? Mao na atong labanan, mao na atong una-una miserable ha pud ani, imbis mo simba ko nagsamok-samok na no, i-rebuke in Jesus name. I will go to church. I will go to church. Magkinaon sa man. Kaya nga no sa dihang giunok-unok ka sa yawa, unya wala ka ni dayon og simba, nasolbad ba imong problema? Wala. But when you go to church, diha ka madasig, diha ka ma-reminded, diha ka ma-comfort because of the Word of God. And today, atong timan-an, unay mangutana sa ima, unsa day importansya anang pagkabanhaw ni Ginoong Kristo? Yes, it is very important. Because of that, my faith is not in vain. My life is not miserable. My life after death will not perish. Philippians chapter 1 verse 21. Sige sulti diha. For to me to live is Christ, and to die is gain. Romans chapter 14 verse 8. Whether we are alive or dead, buhi ta iya ta ni Kristo, patay ta iya gihapon ta ni Kristo. You see how beautiful is ang resurrection ni Jesus Christ? Daghang kay kog video nakita na tong last week nga ilahang Kristo sa dihang galakaw, no? Gibunal-bunalan kay nasakitan siguro siya, ning balos pud siya sipa, gibunal-bunalan hinon siya samot. Nahimo nung katawanan. Napoy isa, no, nag-emote na kay siya, perti niyang gunit, abi nimo gilansang, nang gunit raman di pisi, sa dihang gihulog sa bangag ang katong tiil sa cross, no, nabalik bitaw ng kahoy, hulog siya gapin. Napoy isa, nakahigda, no, ning gunit siya gihigot, unya pagbira, nasangit bitaw na sa kanang poste. Sa sigig bira, nabali ang cross, nahimo nung katawanan. Manigingon sa Biblia in the book of Romans, they're trying to be wise, but they became fools. And you should understand, there's only one resurrection nga atong ginatuhuan according to the scriptures. And that is the resurrection only of Jesus Christ. Una,
Because of God's resurrection, Jesus Christ's resurrection, what we preach is not in vain. Our faith is not in vain. We are not perished. We are not living in a miserable life. No? And in verse 19, moning yung sa Ginoo nga dapat ang atong pagtuna di ang Ginoong Kristo dili sa atong kaugalingon. Kaya honestly, daghang nga pong Kristohanon karon nga believe kay sa ilahang sarili. Believe sa ilang sarili. Muna usahay, di ba usahay, dili pantay ang ato ang pagsulay. Dili pantay ang ato dili ta pareha og kining panalangin. Kaya nga no, dili ba tanan nagkinabuhi accordingly sa paglaom di ang Ginoong Kristo kay usahay mo diskarte ta sa atong kinabuhi based sa atong capacity, based sa sulod sa ato, nasa sulod sa atong bangko. Pero tanawan ning Kristohanon nga nagkinabuhi according to his hope and faith, not to himself but to God. Again and again, si Job, dato na magigay siya, it's not because of him but because of God. In verse 20, but now is Christ risen from the dead and become the first fruits of them that slept. For since by man came death, by man came also the resurrection of the dead. Medyo libog, no? So dayon din sa verse 21, since by man came death, pasabutan na pastor, patay data. By man came also the resurrection of the dead. Kabulumasan tubag nasa verse 22. So dayon din, for us in Adam all die, even so in Christ shall all be made alive. In Romans chapter 5 verse 12, the similitude of sin nga atong naangkon. Mo ning giingon diri, we came by death through the similitude of sin nga atong naangkon gikan kang Adam. Sa panahon sa Old Testament, ang ilang salvation isang arka. Isang arka. In the New Testament, sa atong panahon karon, ang atong kaluwasan is through the gospel. Mabitaw, for 120 years, gawali si Noah about repentance. O di mo musulod, aning arka, di gyud mo maluwas. Pero, gikapoy ba si Noah og preach? Na-discourage ba si Noah og preach? Giyagaan sila. And I know, sa diyang gawali si Noah, samtang gahimo siya sa arka, na uban nakakita. And they were thinking, buang-buang ni si Noah naa sa bukid, naghimog arka, walay baha dire, walay ulan dire. Pero padayon lang siya sa pagwali. Mao gihapon sa atong pagpamuhat, nay dili mo too, pero padayon sa pagwali. Kay buhi ang Ginoo nga atong ginawali. And I know sa diyang nagwali si Noah, dili lang kay siya giyaga na pa uban, nagkritisize siya unsa man imong arka Noah, siguro uban ni hika pa. Kung lig-on ba ni o dili, maupod ang uban ng mga tao, galantaw sa tuwa, gadwa-duwa sila kung tinuod o lig-on ba ang atong kaluwasan. But God said, keep on preaching, keep that faith, knowing that our life is not miserable and we will never perish. O sa diyang niabot ang panahon, ngayon ang Ginoo Noah, walo ra man gid mo kabuk, sulod na mo sa arka. Ug mao na ning panahon gipakita sa Ginoo nga si Noah dili bakakon ug yang giwali tinuod nga pulong sa Ginoo. And thank God kini nga simbahan kitang tanan nagapamuhat knowing that the God that we are serving is alive. He died, He was buried and resurrected on the third day. Ug karong panahon na ang kaluwasan nato dili na pinaagi sa arka ni Noah but pinaagi na sa gospel through Jesus Christ. How is it, Pastor? Dawata kinasingkasing si Ginoong Kristo. 1 John chapter 1 verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. And that is
the symbol and meaning of the resurrection of Jesus Christ. Sa mga naminaw karon sa online preaching o kung naatay kauban diri karon nga not sure sa ilang kaluwasan, dili pinagi sa atong maing buhat, but only through Jesus Christ. Only through Jesus Christ. Dawata. Dawata. Dili ang reliyon makaluwas ka nato. Dili atong kaugalingon, dili atong pagkabuutan, but only Jesus Christ. Nga atong hinusulan ng atong sala, magkinabuhi ta nga matarong, ug atong tuhuan, nga only si Jesus Christ lamang ang makaluwas ka nato. Let us pray. Heavenly Father, Lord, salamat kay sa imong mga pulong. Thank you for us being reminded in the meaning of the resurrection of Jesus Christ. That through His resurrection, Lord, our faith is dili sayang. Ang among pagwali, pagsangyo, dili sayang. Ang among kinabuhi is blessed, dili miserable. Kung mamatay man mi amahan, dili mi padulong sa impyerno, but padulong mi diya sa imong gingharian. Amahan, i-ready usab kami sa muang ikatulong nga hugna sa seremonya karon, which is ang Lord's Supper. Kinitanan akong pagampo sa pangalan ni Jesus. Amen.